बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज एक दफ़ा फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हेल्दी डाइट क्या है। अगर आप अपने वज़न को मेंटेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका फैटी लिवर ना हो, या फिर आपकी जो विसरल फैट है यानी कि जो आपकी अंदरूनी चर्बी है वो भी ना हो, और बाहर से भी आप स्लिम और स्मार्ट हो, तो आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल खाना पीना छोड़ दें, रादर इससे आपकी मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाएगी और आपकी डिफरेंट जगहों पे फैट डिपोजिशन हो सकता है बड़े, बल्कि इससे आपका प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी की ज़रूरी जगहों पर जैसे कि बाल है, स्किन है, इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए होगी वो नहीं मिलेगी। सो क्या डाइट ऐसी होनी चाहिए, किस तरह डाइट लेनी चाहिए, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे एक दो टॉपिक्स में, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक लंबा है तो मैं चाहूँगी कि पीस मील में आपसे डिस्कस करूँ ताकि आप सही से इस चीज़ को मैं समझ सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपके खाने के 3 टाइम का खाना यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और जो डिनर है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट खाना, सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशियस खाना होना चाहिए या जो भरपूर खाना होना चाहिए, वो होना चाहिए ब्रेकफास्ट का। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट को ही मिस कर देते हैं। इससे ना सिर्फ उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, बल्कि बॉडी का जो मॉर्निंग बूस्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब फिर वो दोपहर या जो रात को जो ग़िज़ा लेते हैं, वो उनकी एक बैलेंस डाइट की जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर रही होती। जब हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, जब मॉर्निंग में हमारी बॉडी को जो ज़रूरत होती है वो मिल जाती है, तो फिर इवनिंग या फिर रात को वो बॉडी की जो डाइट की या ग़िज़ा की जो क्रेविंग होती है वो नहीं होती। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डाइट में क्या चीज़ ज़रूरी है। हमारी डाइट के 3 पोर्शन है, नंबर 1 कार्ब्स, नंबर 2 फाइबर, नंबर 3 प्रोटीन। सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी डाइट में प्रॉपर वाटर इंटेक भी ज़रूरी है। कम से कम भी 2 से 2.5 लीटर पानी आपकी रोज़ाना होना चाहिए। जो पानी है ना सिर्फ आपके सेल को हाइड्रेट कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम सादा पानी पीते हैं तो जो हम पानी पीते हैं उतना ही हमारा आउटपुट बढ़ता है, यानी कि यूरिन के थ्रू वो ज़ाया हो जाता है। अगर हम इसके अंदर कुछ ऐड कर लेते हैं, कोई चीज़, जैसे आप नींबू पानी बना लें या फिर आप डिटॉक्स बना लें, ऐसी कोई चीज़ है, तो उससे होता ये है कि ये हमारा जो पानी है ये हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है। जितना बॉडी को चाहिए होता है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारे सेल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, हमारी बॉडी हमारी स्किन को जो ज़रूरी मिकदार हमारी हाइड्रेशन की चाहिए वो हमें मिल जाती है, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो हमारा यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। मगर अगर आप सिंपल पानी लेते हैं तो ज़्यादातर मिकदार 90% वो पानी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। नंबर 1 तो ये हो गया। फिर उसके बाद है कि क्या प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे डाइट के पोर्शन में प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा होना चाहिए और कार्ब्स का पोर्शन कम होना चाहिए। मगर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम उसको किस तरह से लें। लेने का तरीका ये है कि अगर हम प्रोटीन और फाइबर, यानी कि अगर आप किसी लंच पे हैं या डिनर पे हैं तो सब्ज़ी है या फिर सलाद है, प्रॉपर कोशिश करें कि जो अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि सलाद में ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा किसी ब्रांड का सलाद ले रहे हो। सिंपल गाजर है, मूली है, आपका खीरा है, इसकी या इसके साथ आपका सलाद पत्ता है, अगर आपकी डाइट में ये है। उसके बाद आप उसके साथ पोर्शन ऑफ प्रोटीन ले लें, फिश ले लें, मीट ले लें, नहीं तो दालें ले लें, और उसके बाद अगर आपको दिल करता है आधा खाना आपका 50% ये हो और रेस्ट ऑफ 50% जो आपका खाना है उसके अंदर आप कार्ब्स, राइस या लेना चाहते हैं, जिस दिन आपका राइस आपने लेना है या ब्रेड लेना चाहते हैं, वो उसके साथ आप बाकी जो आपका पोर्शन बच गया है सालन का या सलाद उसके साथ है वो आप लें। इससे ये होगा क्या आज 50% ये लेने से आपका जो पेट है वो ज़्यादातर भर जाएगा और उसके बाद आप कार्ब्स को कम लेंगे। ऐसा होना बहुत नामुमकिन है कि बिल्कुल ही आप कार्ब्स को ज़ीरो कर दें बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से, ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। मगर हमने बॉडी में कार्ब को कम करना है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग कहते हैं कि जी नमक खाने से ब्लड प्रेशर शूट करता है, फलां फलां। शुगर ज़्यादा खतरनाक है, ये स्लो पॉइजन है। ये ग्रेजुअली आपके बॉडी में फैट को एब्जॉर्ब करती है, फैट की डिपोजिशन करती है, जिससे हो सकता है कि आप डायबिटिक पेशेंट हो जाएं, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाएं, आप दिल के पेशेंट हो जाएं। लोग कहते हैं हमने नमक ज़्यादा खाया और हमें ब्लड प्रेशर शूट कर गया, मगर जो स्लो पॉइजन होता है ये ओवर द टाइम वर्क करता है, मगर लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट होता है। तो नंबर 1 बात तो ये हुई कि अपने आप को पूरे दिन में प्रॉपरली हाइड्रेट करना है, वो भी कोशिश करेंगे सादा पानी ना हो। नंबर 2 ये बात है कि जब आप जो ब्रेकफास्ट है वो लाजिम लेंगे, कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट के अंदर प्रॉपर एक डाइट हो जिसके अंदर प्रोटीन भी हो, जिसके अंदर फाइबर भी हो, और अगर आप उसके साथ कार्ब्स लेना चाहें तो वो भी लें। इसके बाद
کوشش کریں کہ دوپہر کا جو لنچ ہے اس کو آپ تھوڑا سا کم لیں، پورشن میل لے لیں، اور اس کے اندر کوشش کریں کہ کاربس کم سے کم ہو بلکہ نہ ہو۔ رات کی جو کھانا ہے وہ سونے سے کم 5 سے 6 گھنٹے بعد لیں، اور اس میں بھی یہی پورشن ہونا چاہیے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی پراپر پروٹین ڈائٹ ضروری ہے، آپ کو فائبر ڈائٹ آپ کی آنتوں کے لیے، آپ کے معدے کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے، آپ کی اسکن کے لیے ضروری ہے۔ سبزیاں اللہ پاک نے بنائی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سبزیوں کو آپ بوائل کریں، کچی سبزیاں آپ کے لیے بیسٹ ہیں، آپ کی اسکن، آپ کی ہیئر اور آپ کی باڈی کے لیے بیسٹ نیوٹریشن ہے، یہ ایک بیسٹ فائبر ہے۔ اس کے ساتھ آپ ایک پروٹین کا پورشن لے لیں۔ پروٹین کے پورشن لینے کے بعد طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب 50% کھانا آپ کا یہ ہو جاتا ہے تو ریسٹ آف 50% آف جو میل ہے وہ آپ ایک چپاتی کے ساتھ لے لیں، وہ آپ جو کا آٹا لیں، یہ جس بھی چیز کا آٹا آپ کو پسند ہے لیں۔ کوشش کریں کہ وائٹ آٹے کو اوائڈ کریں، جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں وہ اوائڈ کریں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ آپ نوٹ کریں گے کہ وہ لوگ جو اپنی باڈی میں غذا کو بہت اسٹرکٹ ڈائٹنگ میں چلے جاتے ہیں یا پروٹین بہت کم کرتے ہیں یا پروٹین کا پورشن ان کو کم ہوتا ہے، ان کو بڑی کریننگ ہو رہی ہوتی ہے شوگر کی، ان کو دل چاہتا ہے میں میٹھا کھاؤں، اور وہ کھانا بھی کھا لیتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کو ہوتا ہے کہ نہیں میٹھا ہونا چاہیے۔ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری ڈائٹ میں پروٹین کی سیویئر ڈیفیشنسی ہونے لگتی ہے یا پراپر پورشن آف پروٹین ڈائٹ میں نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ہمارے باڈی کو گلوکوز کی یا کاربس کی کریو ہوتی ہے، اسی لیے ہم کھا رہے ہوں گے۔ آپ نوٹ کیجئے گا جب آپ ایک پراپر پروٹین ڈائٹ لیں گے، اس کے ساتھ آپ سلاد لیں گے، پروٹین لیں گے، اور اس کے بعد آپ تھوڑا بہت بھی کاربس لے رہے ہوں گے، تو آپ کا من نہیں کرے گا کہ آپ شوگر بھی لیں یا آپ میٹھا بھی لیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ یہ فیل کریں گے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا انسولین سڑ جاتا ہے، اور پھر وہ انسولین کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ گلوکوز ایبزارب ہوتا ہے، فیٹ ڈپوزیشن ہوتی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ایک ہی دفعہ آپ ایک پراپر میل انیشلی لے لیتے ہیں تو بار بار آپ کی انسولین کی اسپائک نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر آپ بار بار ڈائٹ لیں گے، جتنی دفعہ آپ لیں گے انسولین کی اسپائک آئے گی اور پھر وہ آپ کا ڈپوزیشن ہوگا۔ یہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پراپر میل ایک دفعہ لے لیں جس میں ہائی کانٹیکٹ آف پروٹین، پروٹین کا مطلب یہ میں نہیں بالکل کہہ رہی کہ ہمیشہ گوشت ہی ہو، آپ اس کے ساتھ دالیں لے سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ چپ بھی لے سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہو اس کے ساتھ آپ صرف گاجر ہی لے لیں، آپ صرف کھیرا ہی لے لیں، چلے کچھ نہیں تو صرف سلاد پتہ ہی لے لیں، یہ کھائیں۔ اس کے بعد اگر آپ ایک آدھی چپاتی یا ایک چپاتی کے ساتھ اگر ریسٹ آف میل لے لیتے ہیں تو اس کا آپ کا سیٹائٹی سینٹر بھر جائے گا، آپ کو اور بھوک نہیں لگے گی، آپ کو مزید ان بٹوین پورشن میل لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو جنک فوڈ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو آپ کے باڈی پہ نیگیٹو افیکٹ کرے گا۔ اب سب اس کے بعد کتنا بھی ڈائٹ کریں، کتنا بھی جم کریں، آپ ایک وشیش سرکل میں ہو جائیں گے کہ آپ نے وہاں پہ اتنی محنت کی اور پھر وہ محنت جا کے پھر سے زیرو ہو جاتی ہے۔ سو کیوں نہ ایک پراپر ڈائٹ لیں، اپنی باڈی کو پراپر ہائیڈریٹ کریں، پراپر پورشن آف ڈائٹ لیں، جس سے آپ کی باڈی ہیلدی رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔